Lek, cara makan rambusa gimana, Lek? Oh, gini. Coba tunjukin ke teman-teman. Ini dicabut. Apa ya, Pak? Ini Deketin. langsung dikenyut. Nah, gini. Manis. Wah. Mantap, guys. Bijinya kayak apa? Kayak Bijinya. Coba tunjukin. Hitam, guys. Ini, guys. Kayak apa itu? Itu, guys. Ini, guys. Nggak nali ini, guys. Oh, Ini, guys. Celeng, guys. kayak telur katak ya. Iya. Wah. Ini, guys. Dikenyot pas, guys. Manis. Mantap, guys. Itu enak ya. Mantap, guys. Karena enak. Kata-kata buat teman-teman. Ada, guys. Tengah. Cotot, guys. Trennya rekul kuul, guys.